Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back in English lesson with me, Della Rahmawati. Okay, before we start our learning, here I have the text about COVID-19 health protocol. A violator should be sanctioned. And for the first, so please read the text here. The title of this text is COVID-19 Health Protocol Violators Should Be Sanctioned. COVID-19 health protocol violators should be sanctioned. As we know, the number of people infected with the COVID virus is still increasing in our country, but some people still ignore the health protocol by not wearing masks and keeping their distance. Firstly, the violators will continue to ignore the health protocol suggested by the government if they aren't sanctioned. By being sanctioned, they will feel deterred and ashamed so that in the future they will obey the rules given. Secondly, by sanctioning the violators, they will understand responsibility. Not only does it prevent us from being infected by the virus, but adhering to health protocols also keep others safe. We may not feel infected, but at least we prevent bad things by continuing to keep distance and wearing masks. That way, we will fulfill our responsibilities to ourselves and others. Lastly, giving sanctions to the violators will make them more aware of the dangers of COVID-19. It is said that WHO declared COVID-19 a pandemic, which means that this virus is very dangerous, so it is best to continue to maintain health and avoid COVID-19. Yeah, this text tells about the reason why the COVID-19 health protocol violators should be sanctioned. According to this text, there are three reasons why the COVID-19 health protocol violators should be sanctioned. The first one is the violators will continue to ignore the health protocol suggested by the government if they are not sanctioned. And the second one is if they give the sanctions, the violators will more understand about their responsibility. And the last is the violators will be more aware about the dangers of COVID-19. Ya, jadi teks di atas menceritakan tentang alasan-alasan kenapa para pelanggar protokol kesehatan dari COVID-19 itu harus diberi sanksi. Nah, dari teks tersebut kita bisa melihat bahwa ada 3 alasan mengapa pelanggar COVID-19 itu diberi sanksi. Alasan yang pertama, apabila mereka tidak diberi sanksi, mereka akan terus melanjutkan untuk melanggar protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Dan yang kedua, apabila mereka diberi sanksi, para pelanggar akan lebih bertanggung jawab dan lebih memahami, akan lebih mengerti dari kewajiban mereka untuk mematuhi protokol kesehatan. Nah, yang ketiga adalah mereka akan lebih paham, lebih aware terhadap bahaya dari COVID-19 itu sendiri. So everyone, after you read the text above, can you guess what the kind of the text is? Jadi setelah kalian membaca teks di atas, bisakah kalian mengira kira-kira teks tersebut itu termasuk ke dalam jenis teks apa? Ya, this text is analytical exposition text. It means that now we are going to learn about analytical exposition text. But before we talk about analytical exposition text, let me show you about our outline learning today. Audio Jungle. That's all about our learning outline today. And now I want to ask you, do you know what analytical exposition text is? Yeah, analytical exposition text is the text that evaluates a topic critically but only focuses on one side of an argument.
Nah, jadi analytical exposition text itu merupakan teks yang mengevaluasi sebuah topik kritis di mana teks tersebut hanya berfokus pada satu sisi dari sebuah argumen. Such as in the text about COVID-19 health protocol, violators should be sanctioned, it is only focused on one side. In this case, the writer tells from the violator side for the effect of sanction for the violators, not for government. Nah, jadi contohnya itu dalam teks yang telah tadi kita bahas bersama tentang COVID-19 Health Protocol, violators should be sanctioned. Di sana hanya berfokus pada satu sisi, di mana penulis hanya menceritakan dari sisi dari pelanggarnya, misalnya tidak menceritakan dari sisi pemerintah ataupun dari kedokteran atau lain sebagainya. Nah, analytical text exposition juga bisa membahas kalau misalnya dalam sebuah teks kita bisa membahas tentang manfaat mengenai sesuatu. Nah, kita hanya fokusnya pada manfaat atau kelebihannya saja, tapi kita tidak membahas tentang kekurangan. And then, what is the purpose of analytical exposition text? An analytical exposition text is to persuade your audience to look an issue with your perspective. Nah, jadi tujuan dari analytical exposition text itu adalah untuk membujuk atau untuk mempengaruhi pembaca atau pendengar dari sebuah analytical exposition text mengenai sebuah isu di mana penulis ataupun pembicara itu berusaha mempengaruhi untuk sepemikiran dengan argumen kita atau dengan belief kita. We can find on analytical exposition text and the kind of text such as letters, political leaflets, essay, newspaper articles, editorials, speech or lectures, and legal defenses. So, analytical exposition text is not only in the written forms but can in the spoken form. Nah, jadi kita bisa menemukan analytical exposition text dalam teks-teks seperti dalam surat, political leaflets. Political leaflets itu selebaran politik, dan esai, newspaper articles, editorial, speech atau lecturers, and legal defense. Nah, jadi analytical exposition text itu tidak hanya berbentuk written atau tulis, tetapi juga bisa dalam bentuk form. Seperti misalnya dalam pidato seseorang, kan biasanya pidato seseorang itu menarik peminat, menarik pendengar untuk percaya mengenai belief dari speaker. And the next is structures of analytical exposition text. There are 4 structures of analytical exposition text. The first one is title. In the title, we can tell about our topic. Nah, jadi yang pertama adalah title atau judul. Nah, pada bagian judul kita bisa menceritakan atau bagian yang menceritakan tentang topik dari sebuah teks. And the second one is introduction or thesis statement. In the thesis statement, we can state the thesis statement of our text. Nah, pada bagian thesis statement kita bisa memberikan our thesis statement mengenai sebuah teks, atau bisa kita bilang sebagai pendahuluan dari sebuah isu yang akan kita bahas. And then the third one is body or argument. In the body, we tell about the important part of our text, atau we can tell about our point of view of an issue. And we can support our point of view with the factual data such as graphs, table, pictures, and chart, and so on and so forth. Nah, jadi pada bagian argument atau body, kita bisa menceritakan tentang point of view atau cara pandang kita mengenai sebuah isu. Nah, kita harus mensupport atau mendukung mengenai point of view kita dengan faktual data. Contohnya bisa melalui gambar, tabel, chart, grafik, ataupun data-data lainnya.
And the last one is conclusion. In conclusion, we restate about our thesis statement. Nah, jadi pada bagian conclusion kita menyimpulkan dari keseluruhan teks yang telah kita bahas atau yang telah kita tulis. Misal dari thesis statement atau kemudian dari body-nya kita simpulkan dari keseluruhan teks tersebut. Okay, here I have the example of an analytical exposition text that have been completed with structures of analytical exposition text. Okay, you can read by yourself, and I will mention several structures that there is in the text. Okay, the title is it good to staff students with a great of amount of homework? Nah, this is the title of this text. It means that the topic of this text is about homework of the students. Nah, jadi bagian ini merupakan bagian judul dari sebuah teks, di mana artinya teks tersebut akan membicarakan tentang PR bagi siswa, apakah baik atau tidak. And the next one is the thesis. The first paragraph is the thesis statement. Here the writer state of the writer thesis statement of the text. He said that homework can exercise students to strengthen their language competence based on the skill they learn at the school. But staffing students with a great amount of homework is not good for their psychology. Nah, jadi di sini penulis itu mengstate bahwa homework itu katanya bisa melatih siswa untuk menjadi lebih kuat dalam berbahasa, dalam kemampuan berbahasa berdasarkan skill, berdasarkan kemampuan dari yang mereka pelajari di sekolah. Tetapi juga memberikan siswa dengan PR yang begitu banyak itu tidak baik untuk psikologi, katanya berdasarkan thesis statement dari a writer. And then in the paragraph 2, 3, and 4, the writer give the argument or point of view or the reason of the writer thesis statement. Nah, jadi pada paragraf 2, 3, dan 4 di sini the writer memberikan alasan kenapa dia berkata bahwa PR itu tidak baik untuk psikologi. Dia memberikan reasonnya. The first reason is that with a great amount of homework, student can feel frustration doing their homework. Jadi alasan pertama menurut writer itu bahwa memberikan PR yang banyak itu bisa membuat siswa merasa frustasi, katanya. And the second reason is that students can feel anxious because they have to do all their homework before the deadline over. Nah, alasan yang kedua kenapa PR itu tidak baik secara psikologi, karena menurutnya PR itu bisa menyebabkan siswa merasa anxious atau khawatir karena mereka harus menyelesaikan PR tepat waktu sebelum deadline, katanya. And then the last reason or the last point of view of the writer is that students cannot use their spare time for playing with their friends anymore. Jadi berdasarkan pendapat atau argumen dari writer bahwa dengan adanya PR, siswa itu tidak bisa bermain atau tidak bisa menghabiskan waktunya dengan temannya lagi karena terlalu banyak PR. It is about the writer's argument since from the psychology side, yeah. And then in the last paragraph, the writer tells about the conclusion of the text. So here the writers give a conclusions, and then he conclude the writer's argument, the writer's point of view, and the writer's statement. Nah, jadi dia memberikan kesimpulan dari keseluruhan teks mengenai pemberian PR untuk siswa apakah baik atau tidak. Nah, dia menyimpulkan bahwa from those reasons above, I conclude that staffing students with a great amount of homework should not be done. Even TARP homework function to exercise students' competencies and help them mastering their lesson.
Jadi katanya dia menyimpulkan bahwa pemberian PR itu harus tidak harus diselesaikan. Katanya PR itu tidak harus diselesaikan meskipun PR itu memberikan manfaat atau bisa meningkatkan kompetensi siswa. As I told you before that analytical exposition text is only focused on one side, and this is the same with the text, with this text, that this text tells about the effect of homework for the students. It's only from the psychological side. This text don't tell the effect of homework from the other side, such as from the health side or so on and so forth. Nah, jadi seperti yang tadi ya, bahwa analytical exposition text itu hanya berfokus pada satu sisi. Nah, teks ini juga hanya membahas tentang satu sisi, di mana fokusnya adalah efek dari pemberian PR dilihat dari segi psikologi. Dia penulis tidak membahas dari segi yang lainnya, dari sisi yang lainnya, misal dari sisi kesehatan ataupun dari sisi lainnya, tapi hanya fokus dari sisi psikologi saja. An analytical exposition text needs to clearly state the point of view and then use valid research finding to support your point of view. It means that we have to give the valid research to support our point of view, so we don't have to we don't have to give our point of view without any research finding. Jadi dalam menulis analytical exposition text, kita harus mensupport point of view atau belief atau pandangan kita dengan research finding ataupun dengan research sebelumnya. Jadi kita tidak bisa sembarangan memberikan argumen atau point of view kita dalam sebuah teks tanpa kita tahu bahwa itu benar atau tidak, tanpa ada bukti, tanpa ada data yang valid. And then we have to defend our point of view, and then we have to support our point of view with the factual data such as graphs, tables, and then chart and pictures and so on and so forth. Okay, that's all for me, and that's all about our English lesson today. I will say thanks for your attention and have a nice day.